पछघुंचा नाही वीरर जातके नमरे से केबे पराण आतंके। एही सांबादिक सम्मेलन रे नुआपड़ा उपनिर्वाचन उपरे मु किछि आलोचना करिया पे आपण मानक सहित चाहूछि। प्रथम मु धन्यवाद देवी बिजु जनता दल सभापति आम प्रिय नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री विरोधी दलर नेता सम्मानीय नवीन पट्टनायक महोदय को जे नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे मते बिजु जनता दलर प्रार्थी भाव में से ठिया कले एवं मो पछरे दृढ़ भाव में ठिया है मते सपोर्ट कले मते समर्थन कले एवं मो पाई बिजु जनता दलर प्रार्थी पाई से दुई दुई थर निर्वाचन प्रचार रे जाइथिले लोकंक सहित देखा हितिले एवं लोकंको शंख चिन्ह रे भोट देवा पाई अनुरोध करथिले। मो हृदय सहित तांको कृतज्ञता जणाउछि एवं कोटि कोटि प्रणाम जणाउछि मोर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक महोदय एवं नुआपड़ा रे जेतेबेले निर्वाचन प्रचार समय रे मु प्रत्येक गली बुली प्रत्येक गाँ जाइछि प्रत्येक सहरांचल जाइछि 63टा जीपी एवं समस्त वार्ड एनएससी रो मु बुली एवं सेठी लोक मानक माँ मानक गुरुजन मानकर समस्तंकर जो भल पाइबा पाइछि बिजु जनता दल प्रति जो अहेतुक तांकर श्रद्धा देखिछि नवीन पट्टनायक प्रति जो भल पाइबा देखिछि मु सेई आबाल वृद्ध वनिता नुआपड़ा बासिंदा को मो हृदय सहित कृतज्ञता जणाउछि कोटि कोटि प्रणाम जणाउछि धन्यवाद जणाउछि। मते एते समर्थन कले मते भल पाइबा देले एवं मो दल बिजु जनता दल पाई मते समर्थन जणे मो पछरे ठिया हेले नुआपड़ा बासी समस्तंको मोर गुरुजन मानकु माँ भौणी मानकु युवक भाई मानकु समस्तंको मो हृदय सहित धन्यवाद जणाउछि जे शेष पर्यंत मो सहित से खंब भली ठिया होइकि मते समर्थन जणैछंती। बिजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक महोदय को समर्थन जणैछंती एवं शंख चिन्ह को समर्थन जणैछंती एवं आज नुआपड़ा बासी निर्वाचन सरिला परे बिजु जनता दल भोट हारिला परे मध्य मते फोन माध्यम रे मो पाखकु आसी जो भल पाइबा देइछंती एवं मते समर्थन जणैछंती मो सहित रहिछंती मु तांको पुणी थरे धन्यवाद जणाउछि कृतज्ञता जणाउछि। मु जो भोट मेसिन रे आसीछि सेई भोट को संपूर्ण भाव रे मु अग्राह्य करूछि कारण मु जो समर्थन पाइथिली जो लोकंकर बिजु जनता दल प्रति जो अहेतुक भल पाइबा थिला ताहा भोट माध्यम रे प्रतिफलित होई नाही एवं एई भोट जो मेसिन रे प्रतिफलित होईछि एटा संपूर्ण भाव रे अप्राकृतिक प्राकृतिक उपाय रे निर्वाचन रो जहा नीति नियम भितरे एई भोट हेई नाही किंबा एई फलाफल आसी नाही तेणु संपूर्ण भाव रे एई फलाफल को मु खंडन करूछि एवं निंदा मध्य करूछि इलेक्शन कमिशन को एवं सेठी जो जिला प्रशासन थिले तांकु मु एक प्रतिवाद करूछि एवं तांकु निंदा प्रस्ताव करूछि कारण जेते बेले निर्वाचन आरंभ हैला मु अनेक बूथ को जाइछि आपण माने देखै छंती बे मु सेठी बूथ रिगिंग को विरोध करिछि कोठी जबरदस्ती लोकन को वोट देबा पय बाध्य करा होतला कोठी पद्म फूल चिन्ह रे दियो बोली कि लोकन को उस्का जाउतला धाड़ी रे रही कि लोकन को बाध्य करा जाउतला एपरि कि खरियाल रोड रो गोटे बूथ रे गोटे भौणी मते कहले जे मैडम एई माने सब आसी कि हमको डरा धमका करूछंती बाध्य करूछंती पद्म फूल रे वोट देबा पय आमे शंकर लोक एही भलिया वातावरण मो प्राय 60टा बूथ जाइछि सब बूथ रे एही भलिया वातावरण थिला किंतु लोक उत्सुकतार सहित शंख चिन्ह को वोट देइते दउतबार मु देखिछि किंतु तांको सेही बूथ मानकरे वोट रिगिंग करा जाइछि जहा कि संपूर्ण भाव रे आपण देखिबे ईवीएम रे प्रतिफलन हिछि एवं आपण माने देखंतु ये जेते बेले निर्वाचन कमिशन भोट रो परसेंटेज केते बेले सरे 5टा रे भोट सरे
ପାଞ୍ଚଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟାରେ 75% ଦେଖେଇଲେ, ସାତଟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 77%, ଆର ଦିନ 12 ତାରିଖ 10ଟାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି 81%, ଏବଂ 12ଟା ସମୟରେ ଫାଇନାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି 83.45%। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ, ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ, ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ କେବେ ନଥିଲା, ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ସରକାରୀ କଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି କିପରି ଭାବରେ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଲଢୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆମେ ଯେଉଁ 46ଟା ବୁଥ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ବୁଥ 41 ବୁଥ, ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ 70% ରୁ ଏଭବ ଭୋଟ, 67-68% ଭୋଟ। ଆପଣ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 70% ଭିତରେ। ଉପନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମର 41ଟା ବୁଥରେ 90% ଏଭବ ଭୋଟ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ହଂସପୁରୀରେ 94.44%, ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀରେ 94.25%, ଆପଣଙ୍କର ପାତଲଘୁଟଗରିରେ ଯୋଉଟା ସେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଗାଁ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା 91.15%, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ୀପାଲିରେ 92.87%, ଝିଟକିରେ 93.92%, କଲ୍ୟାଣପୁର ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ 94.08, ଯୋଉଟାକି ଆମସେନା ଜିପିର, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ ଆମସେନା ଗୁରୁକୁଲ ଆଶ୍ରମରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ 94.08% ହେଇଛି। ତ 41ଟା ବୁଥରେ ଆମର 90% ପାର ହେଇଛି। এইটা କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 90%, 90 ଏବଭ ଭୋଟ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବୁଥରେ 5টাରେ ଭୋଟ ସରିଛି। ମୁଁ 60ଟା ବୁଥ ଯାଇଛି, 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ସବୁଠି ସରିଛି। କେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆର ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି 83.45%, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେର। ତ ଆଜି ନିର୍ବାଚନକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ଭାବିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିପାରିବ। ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ବୁଥ ରିଗିଂ କରିପାରିବ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ଆମର ଟାଇଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟଟା ମାତ୍ର 1400 ଭୋଟ ଅଧିକା ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ 3000ରୁ 6000 7000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛି। କାହିଁକି 1400 ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ? ଯେହେତୁ ଟାଇଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସେଇଠି ଲୋକ, ଅର୍ବାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି 1400 ମାତ୍ର ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା। ବାକି ସବୁ ବୁଥରେ ମ୍ୟାସିଭ ରିଗିଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ 4000ରୁ 6000 7000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି। এইটা ବି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭୋଟ, এইটা ରିଗିଂ ଭୋଟ, ସତଃ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ନୁହଁ। এইଟା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ବି ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି। ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୂଳରୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ମୋର ନେତା ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର। ମୁଁ ସବୁଦିନ ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବି।
आबाल वृद्ध वनिता जोठी भी जहाँ असुविधा रहित सहित मु ठिया हेबी। भोट परे परे मो 12 तारिख दिन आसिली बरगढ़ एइथिपाई सेठी आमर 5000 चाषी धान बिकिबा पई पंजीकरण हो पारि नाही। 7 दिन हैला चाषी माने सेठी अहोरात्र धारणा दउचंती एवं नोआपड़ार मध्य 3000 रु एबव चाषी धान कार्ड पंजीकरण हो पारि नाही। एटा भी चाषी मानकु केते दूर से माने न्याय दउचंती आपण माने देखंतु। एवं एई सब जो चाषी अन्याय करिसंती चाषी जदि आज राजरास्ता रे ओल्लेइचंती निर्यातित होउचंती सेटा मध्य मु आलोचना करिया पई मोर प्रिय नेता नवीन पटनायक पाखकु आइछि। मु सेही विषय रे भी आलोचना करिवि। तेणु मु पछघुंचा देवार लोक नुह किंबा डरी की पळेबार लोक नुह। मु नुआपड़ा बासी सहित रहिबि तांकर सुख दुख अभाव असुविधा समस्या सहित रहिबि एवं प्रत्येक दिन नुआपड़ा बासी समस्या बुझिबि तांकर स्वार्थर सुरक्षा तांकर समस्तंकर जदि कौनसी प्रकार किछि भी अन्याय तांकर प्रति हुए महिला कृषक श्रमिक दलित आदिवासी कहार जदि भी असुविधा हुए बीजेपी सरकार जदि अन्याय करती से लोकों प्रति जनसाधारण प्रति मु निश्चित भाव में सांगरे ठिया अन्याय को दृढ़ कंठरे जवाब देवी लड़े करी एवं नुआपड़ावासी को मु न्याय प्रदान करी। मोर परिवार नुआपड़ावासी सहित रही एटा आज भी मु प्रतिश्रुति दूची। तेणु मु पछघुंचा देवार नुह किंबा मु पड़ेबार लोक नुह। पछघुंचा नहीं वीरर जातके नमरे से केबे पराण आतंक।